Padre Diego ang pulianan sa misyon o simbahan dito sa Altania. Kasag pagbahin sa isla sa buwang na ilang dinganan pag-usapos sa buwang. Siya nga ni voluntaryo o si Pedro usa sa mga aktibo nga trabahante. Helping the missionary priest, Father Diego Luis de Santo Torres, showing obedience and teamwork. Ako din ay si Pedro. Si Pedro Caruso. I am a priest and a servant of God. Kaya ba muna, when I was your age, I love to learn about Jesus and share His goodness with others. Long ago, I joined Jesuit missionaries. It's a society of our Jesuit missionaries are members of Society of Jesus who spread Christianity through education, cultural exchange, and evangelization in various parts of the world since 19th century. Be to us to guide, lead us the life of Jesus Christ. Oh, blessed Pedro Calungsod, our young spark in the darkest hours. Look down on us from where you are. So, thank you. Kauban niya si Padre Diego, usa ka paring missionary nga gikan sa Espanya. Sila nagpadayon sa misyon sa kaputan sa Marianas aron ipalaplag ang pulong sa Ginoo. Pedro Calungsod, usa ka batanon katekista gikan sa Pilipinas. Ang akong kahas maong pagpabilin sa pulong sa Ginoo, pinubanan sa dakong gugma o pagtuo, hangtod sa katapusan. Daghang salamat. Ang panawtaan sa tulong sa mga pagsulay. Oo, brother. Andam na akong kasang-kasa. Isa kasa ko lang sa Ginoo, sunod ako. Nilawit sila tagog sa kadagatang Pasifiko. He was not a priest, nor a man of power. He was just like any of us, simple, humble, and young.
usa ka kabatanon pa, mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Ang bagong Kristiyano na tao. Brethren, facing persecution of your courage, respectfully portraying his doctrine of the last time of conference. Next, Pedro helping his students, portraying compassion and service. May gabi kagitanan. Ako rin nag-representa si Skaka bilang sa Pedro Calungsod. Ang among